पाकिस्तान पाकिस्तान। तो फिर अगर आपको बिजली फ्री नहीं मिलती है तो कोई आपसे ज्यादा पाकिस्तानी है? तो फिर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करने लगा हूं, ये के इलेक्ट्रिक को मैं पिटीशन दे रहा हूं, एक हुकूमत पाकिस्तान को पिटीशन दूंगा। ये के इलेक्ट्रिक की पिटीशन में मैंने साइन की है, शेख सलाउद्दीन ने साइन की है, दीवान सच्चल ने साइन की है, नदीम अराई ने साइन की है। आप साइन करोगे इस पे? तो लो ये साइन करो, सब इसके आगे पीछे साइन करो। अभी मैं अपनी बात के बाद इनके पास पिटीशन देने जाऊंगा, आप मेरे साथ चलोगे? अब मेरी बात सुने। ये बात सलाउद्दीन भाई ने कही थी कि मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो, उस पे टैक्स तो ना लो, रेट तो सही लगाओ, ओवर बिलिंग तो ना करो। आप पे पता है आप लोगों को कितने लोगों का 501 यूनिट का बिल आता है, किसी का 499 का नहीं आता है, क्योंकि वो 1 यूनिट बढ़ाते हैं, देर से आते हैं, शाम में आते हैं, 31 बजे ला के बिल मीटर लेते हैं। मैं मुतालबा करता हूं नेपरा से, मैं मुतालबा करता हूं पावर मिनिस्ट्री से, और मैं मुतालबा करता हूं के इलेक्ट्रिक से कि हमें बताए कितने बिल तुम्हारे 399 यूनिट के हैं और कितने 401 यूनिट के हैं, कितने बिल तुम्हारे 199 यूनिट के हैं, कितने 201 यूनिट के हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह ओवर बिलिंग करते हैं। ओवर बिलिंग बंद करो। एक नर्ख आपने इतने बढ़ा रखे हैं, 3 चीजें हैं बिजली के अंदर। नंबर 1, हुकूमत ने रेट बढ़ा दिया है 2015 से। मैं जानता हूं महंगाई है, 2015 से आज के रेट में 350% इजाफा हुआ है। मैं पूछता हूं 2015 से आज यहां पे कितने लोग हैं कि आपकी तनख्वाहों में 350% इजाफा हुआ है? तो हुकूमत क्या समझती है आप कहां से पैसे देंगे? दूसरी बात, एक रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। दूसरी बात, फिर उस पे ये टैक्स लेते हैं। ये जो कैमरे के पीछे लोग खड़े हैं ये आगे आ जाएं, आप कैमरे में भी नजर आएंगे, और इन पाकिस्तान के अवाम को भी पता चलेगा कि हम कराची के अवाम ने ये आगाज किया है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान भर में ये मुहिम होगी, हर डिस्को के सामने ये मुहिम होगी, और अवाम पाकिस्तान के बैनर के नीचे होगी। आप लोग आगे आइए कैमरे के, बेटा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, फुटपाथ से नीचे उतर के आ जाओ, रोड वो वाला रोड नहीं रोकना है। देखिए हमने ये बात की थी कि एक साइड का रोड नहीं रोकेंगे, हमने ये वादा किया था कि एक गमला नहीं टूटेगा, एक पत्ता नहीं हिलेगा। अल्लाह की मेहरबानी से एक गमला नहीं टूटा है, एक पत्ता नहीं हिला है, एक साइड की ट्रैफिक चल रही है। इसका मतलब यह है कि अवाम इंतशार नहीं करते, अवाम मारामारी नहीं करते जब तक कि लीडर उनको इस चीज की तरबियत नहीं देते। हम आपको ये तरबियत नहीं देते, शायद खाकान अब्बासी आपको ये तरबियत नहीं देते, शेख सलाउद्दीन आपको ये तरबियत नहीं देते, दीवान सच्चल आपको ये तरबियत नहीं देते, नदीम अराई आपको ये तरबियत नहीं देते। हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। तो पहली बात जो अहमद साहब ने बहुत ही अच्छी तरह और थोड़ी सी माकूल जबान में कह दिया कि शर्म करो, हया करो, क्योंकि हया और शर्म की तो हम बहुत बातें कर चुके हैं। थोड़े से बिजली के बिल कम करो। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। इस बिल में घरेलू सारिस के ऊपर 24% टैक्स लगता है। इस बिल में कमर्शियल के ऊपर 27% टैक्स लगता है, सॉरी कमर्शियल के ऊपर 37% टैक्स लगता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको बिजली के बिल के अलावा 37% टैक्स देना पड़ता है, और इंडस्ट्रियल सारिस के ऊपर 27% टैक्स लगता है। हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से, और मैं वजीर खजाना रह चुका हूं, थोड़ा सा मुझे पता है, मैं थोड़ा बजट के नंबर्स पढ़ता हूं। इन्होंने इस साल अपने जारी अखराजात 24% से बढ़ाए हैं। प्रेसिडेंसी का खर्चा जो है वो 30-35% से बढ़ाया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा जो है वो इससे भी नंबर से बढ़ाया है। पूरी हुकूमत का खर्चा 24% से बढ़ाया है। सेनेट का खर्चा बढ़ा दिया है, कौमी असेंबली का खर्चा बढ़ा दिया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं
کہ یہاں پہ عوام گرمی میں بلک کے آج جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اس لیے کھڑے کہ وہ بل سے پریشان ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اپنے خرچے کم نہ کرو, اپنے خرچے خدا نہ خواستہ کم نہ کرو, لیکن خرچے اور بڑھاؤ تو نہیں اس وقت پہ جب آپ عوام کو مانگ رہے ہیں. آپ کو صرف 50 ارب روپے کا نقصان پڑے گا اگلے 4 مہینے صرف گھریلو صارف کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگاؤ, نہ انکم ٹیکس لگاؤ اور نہ سیل ٹیکس لگاؤ. اور ان بیچاروں کے اوپر جو تم انکم ٹیکس لگاتے ہو, اب کہاں انکم اور کیا ٹیکس؟ انکم تو ختم کر دی ہے آپ نے, تو کس چیز کا انکم ٹیکس لگا رہے ہو؟ 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگاتے ہیں, 18% آپ کو بجلی بیچتے ہیں تو سیل ٹیکس لگاتے ہیں. وہ ٹیکس فل فار جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں حکومت کو ختم کر دینا چاہیے. یہ بات آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف صارف کو, صرف گھریلو صارف کا ٹیکس ختم کر دے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 4 مہینے کے اندر, اور میں آپ سے کیا بول رہا ہوں, یہ 600 ارب روپیہ انہوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو دیا ہوا ہے اپنے پروجیکٹس پہ خرچ کرنے. اس پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے. یہ 600 ارب میں سے 50 ارب کم کر دو, تھوڑی سی وی ایٹس کم لے لینا, بہت فرق نہیں پڑے گا. تھوڑی سی ٹرینیں بند کر دو, جو کانچ کی ٹرینیں ہوتی ہیں, گلاس ٹرینز, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ جو کنال لائننگ کرتے ہیں سندھ میں بار بار, تھوڑا 1 مہینہ کم کر دو. 50 ارب روپے سے یہ غیور قوم کی, پاکستان بھر کی, پورے پاکستان کی غیور قوم کی ڈومیسٹک بلز کم ہو جائیں گے. خدا را اس کے اوپر نظر ثانی کریں. میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پہ وزیر اعظم نظر ثانی کریں اپنی بات. اور تیسری بات, اور یہ کہ الیکٹرک والوں سے کہہ رہا ہوں کہ الیکٹرک والوں اوور بلنگ بند کر دو. تم لوگ, مجھے پتا ہے تم لوگ ریٹ نہیں سیٹ کرتے, نیپرا سیٹ کرتا ہے, لیکن ہر 15 دن بعد آپ نیپرا پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا 5 روپے بڑھاؤ. ابھی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ الیکٹرک نے کہا ہے 5 روپے 68 پیسے سے یونٹ اور بڑھا دو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو آپ کو جو نیپرا نے ریٹ دیا ہے وہ پیسے لے لیں, لیکن یار یہ اوور بلنگ تو کوئی تول میں بےایمانی ہے نا. یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ آپ تول میں بےایمانی نہ کریں. اگر آپ کو کوئی 1 کلو کے پیسے دے رہا ہے تو آپ اس کو 1 کلو چاول دیتے ہو نا, 1 کلو چینی دیتے ہو نا. جب آپ کو اس نے خرچ ہی کیا ہے 199 یونٹ, تو آپ اس کو 201 یونٹ کا کیوں ریٹ لگاتے ہو؟ آپ 2000 کے بل کو 5000 کا کیوں کرتے ہو؟ یہ نیپرا نہیں دیکھ رہا ہے, حکومت نہیں دیکھ رہی, اللہ دیکھ رہا ہے. نیپرا نہیں دیکھ رہی, حکومت نہیں دیکھ رہی, عوام بھی دیکھ رہی ہے. تو ہم یہ جا کے آج بات کریں گے کہ اوور بلنگ ختم کرو. آپ کے خیال سے اوور بلنگ ختم ہونی چاہیے؟ تو اب میں بڑے آسان 2-3 طریقے آپ کو بتا دیے. ایک, حکومت ٹیکس لینا بند کر دے, صرف 50 ارب روپے کا اس کا نقصان ہے, وہ نقصان بھی نہ کرے, وہ کئی اخراجات کم کر دے. ویسے تو حکومت کو 300 ارب روپے کے اخراجات کم کر کے سارا سال ٹیکس کم کر دینا چاہیے. اور بلکہ اگر 200 ارب روپے کا اور اخراجات کم کر دے, 500 ارب روپے کم کر دے, تو بجلی کے نرخ بھی کم کر دے. پہلی بات یہ ہے, آپ کو صرف ٹیکس کم کر دے گی, 24% بل کم ہو جائے گا. دوسری بات کہ تھوڑی سی اپنی جو کوتاہیاں ہیں وہ تو ہمارے اوپر نہ لا دو. آپ جو ہے وہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کے اندر لاسز آپ نیپرا سے 7% زیادہ کرتے ہیں. 10% لوگ آپ کو بل نہیں دیتے, آپ ان کو پیسے نہیں دیتے آپ کو, لیکن آپ اس کو بجلی دے رہے ہیں. ہم میں سے اگر کوئی 1 دن بھی لیٹ ہوتا ہے تو آپ لیٹ پیمنٹ سرچارج لگاتے ہیں. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم سے قسطیں لے لو, آپ قسطیں نہیں لیتی. آپ کا تو آمرانہ اور جابرانہ وہ ہوتا ہے بہیویئر کہ الیکٹرک کا بھی اور تمام ڈسکوز کا پاکستان بھر میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ یہ اتنی آمرانہ اور جابرانہ حرکت کر رہے ہیں کیونکہ آپ مناپلی ہیں, تو اگلے سال آپ کی مناپلی ختم ہو جائے گی. پھر کراچی کے عوام پٹیشن کریں گے, پھر یہاں سے ہم واپس آئیں گے اور بولیں گے کہ ادھر 2 کے الیکٹرک اور کھول دو. پھر کمپٹیشن ہوگا, پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ریٹ بڑھاتے ہیں. تو اس کے بعد کہ الیکٹرک کو اوور بلنگ ختم کرنی ہے. اور یہ جو ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں خاص طور پر غریب علاقوں میں, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کا جو بل آ رہا ہے, آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, اس کا بل کم کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو بل کم ہونا چاہیے نا؟ تو وہ بل کم کرو یا لوڈ شیڈنگ نہ کرو. تو 2-3 تجاویز ہے. ایک, اخراجات کم کرے, ٹیکس کم کر دے. ایک, اخراجات کم کرے, رن کم کر دے. ایک, اگر ہم کو نہیں دے رہے فری بجلی اور ہم بھی پاکستانی شہری ہیں تو پھر کسی کو فری بجلی نہ دو.
अब मैं जा रहा हूं आप लोगों की इजाजत से, बल्कि मैं आपको दावत दे रहा हूं कि मेरे साथ आएं, सलाउद्दीन साहब के साथ आएं। गेट के आगे नहीं जाएंगे। ये अमलाक जितने भी हैं, ये पेड़ जितने भी हैं, खजूर जिस पेड़ में लगी है, ये पाकिस्तान के अमलाक हैं, ये मेरे अमलाक हैं, ये आपके अमलाक हैं। हम तोड़ फोड़ वाले नहीं हैं। मगर हम जाएंगे और अपना मुकदमा जो आपके सामने मैंने रखा है, जो आवाम के सामने रखा है, और मैं अपने मीडिया के भाइयों का एक मरतबा फिर बहुत मशकूर हूं कि वो आप तशरीफ लेकर आए हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। मुझे पता है कि आप लोगों की तनख्वाहों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है। मुझे पता है कि आप लोगों के बिजली के बिल से आप भी परेशान हैं, मगर आप मीडिया के लोग हैं, आप न्यूट्रल लोग हैं, आप खुद को कवर करते हैं। आप के इलेक्ट्रिक को भी कवर करते हैं जब वो कहती है बिजली बढ़ानी है। आप हुकूमत पाकिस्तान को भी कवर करते हैं जब वो आपको बताते हैं कि इस वक्त 600 अरब रुपया MNAs और MPs को देना बहुत जरूरी है। बिजली के बिल महंगे हो जाएं, लेकिन बिजली के बिल महंगे हो जाएं, लेकिन हमको अपने अखराजात कम नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी है। तो आप सबको कवर करते हैं, लेकिन आपका दिल भी ये कहता है कि यार ये बिल बड़े जालिमाना है। तो आप मेरे साथ कैमरे लेके आइए और आवाम मेरे साथ जाकर चल के लेगी। आपने साइन कर दिए कागज, तो फिर कागज दे दिए हमको, हम लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसे है तो गुजारिश ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने के इलेक्ट्रिक से कमिटमेंट की है और हमारी पार्टी असूलों पे कायम हुई है। हम असूलों पे चलने वाले लोग हैं और इस पार्टी में तमाम असूल पसंद लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मिफ्ता साहब की कमिटमेंट है कि सिर्फ 3 लोग अंदर जाएंगे, एक मिफ्ता इस्माइल साहब, एक शेख सलाउद्दीन साहब और एक दीवान सचल साहब। ये 3 लोग जाएंगे अंदर, जो और कोई बाकी दोस्त कोई भी अंदर नहीं जाएगा। आप नहीं अंदर जाएंगे तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, सलाउद्दीन से अंदर नहीं जाएंगे। हम गेट पे जाएंगे, वो गेट पे आएगा और हमसे लेकर जाएगा, लेकिन हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे।